शेखू मुंह खोले मेरी बातें सुनता रहा, फिर बोला, इस सारी बकवास का मतबल क्या था? नशा तो नहीं कर लिया तूने? मैं परेशान हूं और तुझे बूटी पीने की फिक्र लगी है। अब मैं शेखू को बूटी के मुतल्लिक क्या बताता? मैंने सर झटक कर पड़ोसन की बूटी और ब्यूटी को एक साइड पर किया और बोला, अच्छा सुन, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर तू अपनी अम्मा को किसी तरह मना ले तो बात बन सकती है। इनसे वादा कर कि इस बार तू दिन रात मेहनत करके किसी तरह मैट्रिक पास कर लेगा। सप्ली ज्यादा दूर नहीं। शेखू ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे पुलिस बाबाए कौम के दीदार के बगैर इंसाफ मांगने वाले आम शहरियों को देखती है, और बोला, सच सच बता, आज तूने कौन सा नशा किया है? ओए पागल दे पुत्र, इतनी जल्दी 10वीं पास करना नामुमकिन है, और इस बार फेल होने के बाद अब्बा बताए बगैर ही मुझे 100 साल के लिए भट्टे वालों को लीज पर दे देगा। अगर तूने पढ़ाई छोड़कर भट्टे पर ही काम करना है तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? 2 सब्जेक्ट ही तो मुश्किल हैं, अंग्रेजी और रियाजी। अपने गांव में वो प्रोफेसर टोके का बेटा फकीर ट्यूशन पढ़ाता है ना, इससे बात करते हैं। इसने कई लोगों को पास कराया है। सुना है इसकी ऊपर कहीं सेटिंग भी है। इम्तिहान में आने वाले सवालात इससे पता होते हैं, लेकिन इसकी फीस कौन देगा? तू जानता है वो बहुत बड़ा कमीना है। वो तो मुफ्त में अपने बाप की मदद भी नहीं करता। अबे मुफ्त में मदद करेगा क्यों? बेशक तू शक्ल से यतीम लगता है, मगर अभी पूरी तरह यतीम हुआ नहीं। तेरा बाप इस गलती के मदावे के तौर पर इतने पैसे तो खर्च कर ही सकता है जो इसने तुझे पैदा करके की है। मैं फकीर को कायल कर लूंगा कि वो तुझसे आधे पैसे लेगा। अगर माफ कराने ही हैं तो आधे क्यों, पूरे माफ करा। शेखू अपनी सुस्ती फितरत से बाज ना रह सका। क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर तू ट्यूशन ना पढ़े तो सारे माफ हो जाएंगे, और अगर तू भट्टा खश्त पर मुंशी हरामदीन की सरप्रस्ती में काम शुरू कर दे तो 4 पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, और शायद तुझे हलाल खाने की आदत भी पड़ जाए। इस बार शेखू को मेरी बात आसानी से समझ आ गई थी। मेरा मतबल था कि वो 1 नंबर का है, आधे पैसे क्यों लेगा? तू फिक्र मत कर, वो मेरी बात नहीं टालेगा। शेखू ने शक्की नजरों से मुझे घूरा, वो तेरी बात क्यों नहीं टालेगा? तुझे बताऊंगा किसी दिन। मैंने बात को टाल दिया। देख ले, ये ना हो आधे पैसे लेकर काम भी आधा ही करे और जूते पूरे पड़े। तू आम खा, बाद में पड़ने वाले जूते क्यों गिन रहा है? अल्लाह भला करेगा। शेखू ने इस बात में सर हिलाया। जूते तो आनी आनी चीज थी, आज नहीं तो कल पड़ ही जाते, मगर आम शेखू ने ख्याली आम को चूमा तो सामने से गुजरती भट्टा खस की वर्कर हसीना ब्लैक ब्यूटी ने इसे फ्लैंग फ्रेंच की समझकर शर्मा कर जबरदस्ती खुद को दोहराया क्या। जोर से हंसी, फिर प्यार से शेखू को 5 उंगलियां दिखाकर यानी प्यार से लानत बेचकर चली गई। जाते वक्त इसकी चाल चक्की वाले दुम्बे जैसी हो रही थी। हसीना ब्लैक ब्यूटी की ये पुरानी आदत थी कि वो किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। इसकी फरागदिली की वजह से कई कुंवारे और बहुत सारे शादीशुदा अफराद बिला वजह मुस्कुराते रहते थे, चाहे सामने बहस ही क्यों ना बंदी हो। शेखू इस गैर मुतवक्का सरप्राइज पर हैरान था। इसकी तो निकल पड़ी थी। वो लड़की बड़े काम की थी, यानी वो भट्टा खश जैसे लोकल बिजनेस, बर्क डिजायर क्वालिटी कंट्रोलर, मड मिक्सर, मड इंस्पेक्टर और बर्क मेकर यानी ईंटें बनाने के आला ओहदे पर फाइज थी। रंग भी लैला से मिलता जुलता था, तो इसकी खूबसूरती देखकर यकीनन शर्म से डूब मरता होगा। इसने जाते जाते मुड़कर देखा तो शेखू ने
اسے ایک اور اشارہ کیا جس کا جواب بھی اتنا واہیات تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت تشویش ہونے لگی۔ اس سے پہلے اسے کسی ہجڑے نے بھی لفٹ نہیں کرائی تھی، اور ادھر یہ زندہ جیتی جاگتی لڑکی تھی، جیسے قدرت اسے بھٹے میں گاڑنے پر تلی تھی۔ مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب منہ بند کر، تو بھٹے سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا یہاں مستقبل رہائش کی پلاننگ کر رہا ہے؟ میں نے شیخو کو اس کے بدحال حال میں واپس لانے کی کوشش کی۔ رہنے کا نہیں کھوتے، رہنے والی کا سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو نے دیکھا نہیں؟ ہاں دیکھا ہے، اور پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ تم جیسے الوؤں کو انگلیوں پر نچانے میں ماہر ہے یہ بنگن۔ تو ابھی اسے چھوڑ اور اپنے مستقبل کی فکر کر۔ جا کر اماں سے بات کر کہ تو ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے، وہ تیرے ابے کو منا لے گی۔ خود منہ اٹھا کر ابا سے بات کرنے مت چلے جانا، ورنہ وہ آج ہی تجھے بٹے پر ٹانگ کر آ جائے گا۔ میں جا کر فقیر سے بات کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شیخو دا ابا اس کی اماں سے ڈبتا تھا یا کچھ اور تھا، کہ جو بات خالہ کہتی وہ پوری ہو جاتی۔ جیسے شادی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ گھر خالی خالی لگتا ہے۔ شیخو کے ابا نے اس بات کو بہت سیریسلی لیا، اور اب ماشاءاللہ ان کے 11 بچے تھے۔ میں شیخو کو گھر بیچ کر فقیر کے پاس چلا گیا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ شیخو کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، یعنی بلیک بیوٹی سے وہ 2-3 ملاقاتیں کر چکا تھا، اور ان میں سے ایک بہت رومانٹک بھی تھی۔ ایک ملاقات میں اس نے بلیک بیوٹی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے، اور چوما بھی تھا اس کا سر۔ اس طوفانی عشق کی رودات سن کر میرا دماغ کچھ دیر کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ 3 ملاقاتوں میں اتنی قربت، اتنی بے حیائی۔ میں پڑوسن کو 1 سال سے اشارہ کیے جا رہا تھا، جس کا جواب وہ موٹی ایڑی والی جوتی دکھا کر دیتی تھی۔ مجھے اس کے کئی اشارے سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن یہ اشارہ میں سمجھ چکا تھا۔ اسے نئی جوتی کی ضرورت تھی، مگر میرے حالات اچھے نہیں تھے، ورنہ اسے تلے والی نئی جوتی لے دیتا۔